بول منفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር مسخاتكم يخون نبوتاتنا أملاك እግዚአብሔር نبوتاتنا نبياتنا هورياتنا لكونت أملاك እግዚአብሔር كم قدوس فقادو لما أنتي مهارة مسرتها وتمرتي مهالي زي السلامون ما رافع حدا قصر 4 له صحابني نواخاخ نقوينا يقول صحابنا نواخاخ نقوينا حنت نفسي أتناقر صحابني بدعري خاخ قويه صحابني بدعري خاخ خيدي يتبل سأزي ذا نفسي أتطيق الله كاب እግዚአብሔር تاع نفسي እግዚአብሔር زصحابا نفسي نا እግዚአብሔር منقد ندحر رخيوا نا እግዚአብሔር حيل ندحر رخيواس ندحريت لي تملس ግን عقم زسانت نفسي يزغلصنا عقم سيناتا نفسي ስለዚህ ታ ነፍስ عقم ስለዝሳነት ሰሓበን ትውልላ ምክንያቱ እሱ እንድሕር ዘይስሕዋ ንሓንቲ ነፍሲ እግዚአብሔር እንድሕር ናብ መንገዱ ዘይስሕዋ በበይና ናብ እግዚአብሔር መንግስቲ ኣይኾነን ንሰይጣን ክተሸንፎ ይትኽእል ሽንኳን ናብ እግዚአብሔር መንግስቲ አሸኒፋ ክትበቅዕ ኣይኾነን ዘዓለም ዝውን ኳስ ኣይተሸንፎን ስለዚህ ታይትላ ሰሓበኒ ደድሕሪኻ ክጎይ እየ ክኸይድ እየ ትብሎ ስለዚህ ዛ ነፍስ እዚኣ ና ኩለና እያ እግዚአብሔር መንገዲ ና እግዚአብሔር ሓይሊ እግዚአብሔር ፈቃዱ መንገዱ ክገልጸላ ትደሊ ነፍሲ ጸሎት እዚ ዝትምህርት እዚ ክትውለላ ወይታይ ሰሓበኒ ደድሕሪኻ ክጎይ እየ እንታይ ትውለላ عقم كيبلا نخط نقاس جن سحابني تسحيب خاني شنكوان بقري مخار كوجيم ياتولا تايز بهالله نجقر نجزاير تقيلكم نجزاير تمصصي نابرركم تقيلكم بص نابرركم تابيكم كا ناقيكم بص تزي كوين خا ولا فحاخ ناولكم ولا اجركم ايدكم تسيروا فحاخ ولا ناولكم بس نجزاير مصيب جن سحابني مال لمسلنا جريل قمتوا أماركوس وانجيل معرف إسرائيل شعته ماركوس معرف شعت إسرائيل حموشن قصر زلله تودو زحممو غانين منفس زنورو ودو زحممو ولا أبو قويتا أبزقنا بوتا سلزنور حواريات قديمهم رخيومو ياو أدحني يلو سديدو بمسلنور فوسو يلو قويتا نهاريات سلطاني هو منيرو بدحريو جنساتهم نحنت ختما مسكدو نحد غانين زلو ولا خفوسو مسلا أو يوم تغانين موسى እምነቶም ስለዝጎደለይ አጋጣምቱ ጋኔን ነወረ ቆልዓ ምሸት ይዘውድቆ ኃይለኛ ጋኔን ነው መስተሃለ ፈሪሖም ኃይለኛ ተኮይኑ ምሸት ዘውድቆ ተኮይኑ ንሕና ሓዝ ቀትሪና ንፈውሰልና እና ተዘይተፈዊስ ኸዝብል ፍርሓት ነይርዎ እና አብይዎም ሐዋርያት ጋኔን ዘለዎ ቆልዓ ከውጽሉ ይኻሉን ጋኔኑ ካብ ጎይታ መጽዩ ና ሐዋርያት ካብ ድሕሪኡ ታይልዎ ይብልቱ ሕሙም አቦ ነወሮ ቱ ጋኔን ዝሓሶ ولاد ناتو أبو مصينا قويتا تايلو قويتا زكا عليكا تخوينس فوسا الليلو كأنه قويتا زكا عليكا تخوين أي بحال فقارخا تخوين دا أي بحال مبر زهر زي خوب لنا قرها ليس زكا عليكا تخوين أي بحال ودحريو قل تساو أي زي مسفلا قويتا نقزيها ويريكا عليكا دي بحاليو نزا أمن خلي قبرا ليلو كأو تساو أي قل كي أمن لچقورا نقرلو مصيام قديمو حواريات نتغانين موصا سلل خودهم غويتاون خوده خوندو زبل فرحت نيرو نا نزا امنو كل كالي مسوله غويتاي مئمان كامن يدليه كامنه كايدليه جن مئمان ابين يغغليو سز غويتاي مئمان كامنه كايدليه جن زي مئماني ردايه حجزني كامنه كنادلو سي ابين لو حجزني يلو سبات امنت خويدوم غويتاي امنت كوسخلي كيلو فقرته غديلو مفسبنا اغزير فقري كلين غورن ني حطيات دليت اليوم حطيات يوجد خا صدق الصرح دليت غورن سزي سحابني ولو حنت نفس لبام تقا غويتاي سحابني تولو كاب دحريو እግዚአብሔር ተስሒዋ ሽንኳን ኣብ ጽድቅ መንገድና እግዚአብሔር መምልላስ ይኾነን ክትጎይያ ነው على ይኮነን ብዙሕ ፍጥረቱን ከተድሕንያ ግን ታይ ተወሎ ከምተ መሃልየ ዘሰሎሙን ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ሰሓበኒ ብድሕሪኻ ክጎይየ ክኸይድየ ተወሎ ይብል بنوتو قدسات مصحفت معات اللو صحابن الولو نا غويتا محرت زلمنو ابونا يعقوب اللو اوري زفطرت معرف 35 زللو يعقوب ابونا كاب እግዚአብሔር ተፈልዩ ንዒስራ ዓመት ጨካን ዝባሃል ኣብ ሓደ ገዛና ተቀመጠ ዳላዋ ልባሃል ምሰውን ሰላም ይኖሮን ምስቱ ዘስርሖ ነበረ ዘመደ እዩ ዝብሎ ምስቱ ሰላም ይኖሮን ባዓዊ ካብ እግዚአብሔር ቀድሚ 20 ዓመት ንያዕቆብ أمثالل أبسواسو مسالل ويسواسو أبزرخو እግዚአብሔር ንያዕቆብ ረኺቦ ነይሩ
ያዕቆብ ሓደ መዓልቲ ደኺምዎ ኣብ እምኒ ምስ ደቀሰ እግዚአብሔር ተገሊጹሉ ኣነጋጊርዎ ነይሩ ይብል ብድሕሪ ምስ ኣነጋገሮ ኣነ ናብ ቦታትካ ኣምላኽ ንኣብርሃም ናይ ይስሐቅ እየ ስለዚ ምስኻ ክኾን እየ ያዕቆብ እስራኤል ምስኻ ክኾን እየ ኢሉ ፀዊዕዎ ያዕቆብ ኢሉ ድሓረ ግን ያዕቆብ ምስ እግዚአብሔር ኣይኸደን ምክንያቱ ህይወቱ ሙሉእ 20 ዓመት ሙሉእ ምስ ራሄል ክምርዖ ምስ ልያ ክምርዖ መናውሩ ከስተኻል 20 ዓመት ሙሉእ ኣብ ሃተውተው ሓሊፍዎ ድሓረ ግን 20 ዓመት መሪርዎ ናፍቱ ናብ ቦታቱ ኣምላክ ዓዲ ቦታ ንኽምለስ ክሓስብ ተሎ ግን ድሓረ ግን ትዝ ኢልዎ ነቦታተይ ኣምላኽ ቅድሚ 20 ዓመት ዘናገረኒ ሕዚ እውን ከናግረኒ ኾን እዩ ኢሉ ብእምነት ንደቁ ኣንስቱ ንሰበይቱ ኣሻጊሩ ካብ ሩዋ በይኑ ንበይኑ ሓዲሩ ይብል ቅድሚ ሩዋ ነቶም ደቁ ብሩዋ ኣሻጊሩ እሱ ቅድሚ ትሩዋ በይኑ ሓዲሩ እግዚአብሔር ቅድሚ 20 ዓመት ዝረኸበኒ ሕዚ እውን ረኸበኒ ለኽልሙና ኢሉ በይኑ ደቂሱ ጎይታ ከምታስ ተስፋ ዝገበራ እግዚአብሔር በይኑ መጽይዎ ደቂስና አለ ያዕቆብ እግዚአብሔር ምስ ያዕቆብ ናተባአሰ ሓዲሩ ይብል ናተባአሰ ማለት ናተዋቃ አይኾነን ልክ አሁን ዝቅልስ ዝኾነ ቅልስ ዘሎ ክቃለስ ሓዲሩ ይብል ሓዚ ክቃለስ ተሎ እግዚአብሔር ኮይኑ ይኾነን መጽይዎ ሓደ ወጣት ጎዝ መሲሉ ልክ ባእሲ ዝደልል መሲሉ ተባይስዎ ካው ያዕቆብ ሙሉ ለይቲ ንትኸው ደቆ ዝደለ ማንነቱ ዘይፈልጦ ሙሉ መዓልቲ ኸው ደቆ ተሞከረ ብብዙሕ መልክዑ ተሸኒፉ ድሓረ ግን ጎይታ ታይልዎ ኣምላኽ እዩ እሞ እንታይ ኢልዎ በቃ ደኺምካ እሞ ስለደኒ ምክንያቱ ደጋጊሙ ስለልወደቐ ደኺምካ እሞ ስለደኒ ኢልዎ ያዕቆብ ግን ዝሕዚ ዝበኣሶ ዘሎ ተራ ዝፀገበ ወዲ ዒዋላ ዝኾነ ዕውድ ወዲ ከም ዘይበኣሰሎ ተረዲእዎ እዩ ምክንያቱ ኣይወቕዖን ዘሎ ግን ደጋጊሙ ይወድቀሎ ስለዚ ንያዕቆብ ደጋጊሙ ዝወድቀሎ እቲ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ ስለ ዝሰሓተ እዩ ግን ብዓብኡ ያዕቆብ ታይልዎ ክርስቶስ እግዚአብሔር ታይልዎ ያዕቆብ ስምኻ መን እዩ ኢልዎ ስመይ ያዕቆብ ኢሉ ምክንያቱ ቀዲሙ ያዕቆብ ብምትላል እዩ ዝፍለጥ ኣቦ እታሊሉ እዩ ብዙሕ ነገር ሕዚ ስምኻ መን እዩ ያዕቆብ እየ እሞ ስደደኒ ኸድየ ክብለተሉ ኣይሰደካን ጎይታይ ከይባረካኒ ኣይሰደካን ስኻ ትበኣሰኒ ኣለኻ ተራ ወዲ ይኾንካን ትበኣሰኒ ኣለኻ ፀገብካ ወዲ ይኾንካን ነፍሰይ ይነግረኒ ኣሎ እግዚአብሔር ምዃንካ ይነግረኒ ኣሎ ጎይታይ ከይባረካኒ ኣይለቀካን ኢልዎ ናይ ያዕቆብ ጸሎት ሪዋ ኣለኹም ከይባረካኒ ማለት ናባኻ መንገዲ ከይስተኻ ከይሰሓብካንስ ኣይለቀካን ይብሎ ሓደ ሰብ ናብ ህይወቱ ሓጢያት ግበር ዝብል ካብ እግዚአብሔር ዝተፈለየ ህይወት እንድሕር ኮይኑ ህይወቱ ለቸግረሎ ኮይኑ ማንም ሰብ ንእግዚአብሔር ጎይታይ ናባኻ ሰሓበኒ ፈቃድኻ ግለጸለይ መንገድኻ ግለጸለይ ኣነ በይነይ ኣይኽኣልኽዎን ዝዓለም ዝሓጢያት ኢሉ ሰሓበኒ ይብሎ ከም ያዕቆብ ከይባረካኒ ኣይለቀካን ይብሎ እግዚአብሔር ዘኸምዚ ኣይሎም ተንበርኪኾም ካብ ልቦም በኺዮም ጓልቱ ክንወዲ ጎይታይ መንገድኻ ግለጸለይ ኣነ ዝዓለም ሓጢያት ይኣኽልኒ ኢሎም ተንበርኪኾም ዝልሙንዎ ሰባት እግዚአብሔር እንታይ ይገልጸሎ መንገዱ ንያዕቆብ ከይባረካኒ ጎይታ ኣይለቀካን ምስ በለ እንታይ ገይርዎ ኢሉ እቲ መፅሓፍ ብጣዕሚ ዝገርም እቲ ሚስጥር ገልጽ ተሎ ጎይታ እሱ ምዃኑ ገሊጽሉ ኣምላኽ ምዃኑ ገሊጽሉ ባሪኽዎ ምክንያቱ ምስኡ ምባሉ ስኻ ምስ እግዚአብሔር ምስ ሰብን ተወዳዲርካ ኣሸኒፍካ ኢኻ እሞ ባሪኽካ ኣለኹ ኢሉ ባሪኽዎ እዩ ብድሕሪኡ ዝተጠቐሰ ነገር ኣሎ ያዕቆብ ተባሪኹ ስለዚ ተባረኸ እንታይ ኢሉ ነፍሰይ እግዚአብሔር ሪኣያ እሞ እቲ ቦታ እንታይ ኢልዎ ጴኒኤል ኢልዎ እቲ ምስ ጎይታ ዝተዋእሰሉ ቦታ ጴኒኤል ኢልዎ ጴኒኤል ማለት ነፍሰይ እግዚአብሔር ሪኣያ እሞ ደጊም ተባሪኻ ድሒና ተሪፋ ነፍሰይ ምስ እግዚአብሔር ተጸጊዓያ ደጊም እሞ ነፍሰይ ድሒና ተሪፋ ነፍሰይ እግዚአብሔር ስሒዋ ኣይና መንገዱ እሞ ደጊም ኣይወፅን እሞ ካብ መንገዱ ነፍሰይ ድሒና ተሪፋ ኢሉ ጴኒኤል ኢልዎ እቲ ቦታ ይብል ስለዚ እግዚአብሔር መንገዱ ክገልጸልና ክስሕበና ናብ መንገዱ ጸሎት የድሊ ኣቡነ ሽኖዳ ዝብልዎ ኣሎ ኣቡነ ሽኖዳና ብፁዕነቶም ሳልሳይ ናይ ግብፂ ፓትርያርክ ዝነበሩ እንታይ ይብሉ ሓደ ሻዕ ህይወት ከምቲ ዝሓሰብካ እንድሕር ዘይኮነትልካ ጽድቂ መንገዲ እንድሕር ኣቸጋሪ ኮይንካ ካብ ጽድቂ ሓጢያት ምስራሕ እንድሕር ዝቐለካ ኣሎ ኮይኑ ንጎይታ ከምዚ ኢልካ ጸልዩ ጎይታይ ካባኻ ንዕቅብ ንዓለም ይፈቱ ኣለኹ ንሰይጣን ይፈቱ ኣለኹ ስለዚ በይዛኻ መንገድኻ ግለጸለይ ኣነ በይነይ ዝዓለምና ሰይጣን ከሸንፎ ይኽኣልኹን በይዛኻ ናብ መንገድኻ ሰሓበኒ ተስሒብካኒ ክጎይ እየ ምኻድ ጥራይ ይኮነ ምሳኻ ክጎይ እየ ክንደይ ትውልድም ንባዕለይም ንትውልደይም ከድሕን እየ ክንደይ ሰባት እኮ እግዚአብሔር እኮ ካብ መንገዱ ካብ ናይ ሓጢያት ዓለም ስሒብዎም እኮ ክንደይ ሰባት እኮ ኣለዉ ሽንኳን ንባዕሎም ንክንደይ ትውልዲ ምድሓን ዝወቕዑ ኩለና ናቱ ውጤት ኢና እግዚአብሔር ካብ መንገዱ ስሒብና እምበር ንሕና ኦልሬዲ
ብዙሕ ሰብ ካብ ናይ መንገዲ ወፃኢ ነበረ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ስሕዎ ዘይለወጠ የለን ግን ክስሕበና ናቱ ኢድ ንለምን ንእግዚአብሔር ስሓበን እንድሕር ዘይበልካዮ ብሓይሊ ኣገዲዱ ክስሕበካ ይኽእል ስኻም መንገዲ ጸልማት ናለለኻ ብጸልማት እየ ዝኸድናልኻ ብሓይሉ ብብርሃን ይወስደካ ስኻ ዓቕምሲነ እየ ኣነም ጸልማት እየ ዘለኹ ዓቕምሲነ እየ ስሓበን ተልካዮ ግን ወላ መንገድኻ ጸልማት ናሃለ ናብ ብርሃን ከርእየካ እዩ ኣይደልን ናበልካዮ ግን ዘገድድ የለን ሽንኳን ብርሃን ምርኣይ ብሓይሊ ኣይደልን ገነት ናበለ ዝኣት ሰብ ኮ የለን ተግባርና ወላ ክፍኣት ተኾነ ግን ኣይደልን ምስ ሰይጣን ይኽነብር ዝደል ዝበለ ሰብ ኣብ ኣውሮፓ ኣለዉ ወፃኢ ዓዲ ኢሉሚናቲ ዝበሃሉ ሰይጣን ዘምልኹ ቤተ መቅደስ ከፊቶም እግዚአብሔር እናተጻረፉ ዝውዕሉ ኣለዉ እግዚአብሔር ኣይቃወሞምን ሰብ ብገዛ ናይ ባዕሉ ድሌት ክኸድ ፍቓዱ እዩ ስለዚ እቶም ቅዱሳት መጽሓፍቲ እውን ተርኢናዮም ኣሎ ጎይታይ ሰሓበኒ እንተስ ቀጽዕኻ ሰሓበኒ እንተስ ምሄርካ ሰሓበኒ እንተስ ብዝኾነ ይኹን መንገድኻ ክርኢ ሰሓበኒ ተልካዮ እግዚአብሔር ብመንገዱ ተመጺኻ ጽቡቕ ተዘይ መጺኻ እውን ቆንጢጡ ድዩ ናብ መንገዱ ከምፀካ እዩ ያ ኣቦና ቅዱስ ዳዊት ኮም ይገጢሞ ዳዊት ታይ ዝገጠሞ ያው እቶም ቅዱሳት መጽሓፍቲ ኣለዉ ተጻሓፈ ታሪክ ኣሎ ዳዊት ዝገጠሞ ዳዊት ንሓንቲ ሰበይቲ ሰውነታ ክትሕፀብ ናይ ዝሙት ባህሪኡ ከይዓግት ሓንቲ በዓልቲ ሓዳር ሰውነታ ክትሕፀብ ስራይ ብሓይሊ ንጉስ ስለ ዝኾነ ኣገዲዱ ምስኣ ደቂሱ ከም ፀንስ ገይርዋ ስለዚ ብሓጢያት ቆልዓ ፀኒሱ ወሊ ፀኒሱ ተቆልዓ ነቱ ሰብኣይም ከም ዝቅተል ገይርዎ ናቱ ሰብኣያ ከም ዝቅተል ገይሩ ምንታን ከይዋረድ ናማቱ ሰበይቲ ወሲዱ ሲ ከምዚ ኢሉ ኣነዊሩ ነቱ ሰብኣይ ቀቲልዎ ከይበሃል ብሂወት ሃልዩ ኣነዊሩ ከይበሃል ነቱ ሰብኣይ ቀቲልዎ ንኣም ፀኒሳ ምስ ፀነሰት እንታይ ይጋጢሙ ተቆልዓ ተወሊዱ ምስ ተወለደ ግን ተቆልዓ ህፃን ሓሚሙ ዳዊት ተረዲዎ እዩ ተቆልዓ ብሓጢያት ስለ ዝፀነሶ ንግዚኡ ጸሎት ገይሩ ነይሩ ተወዲ ተሓወየሉ ህፃን እግዚአብሔር ግን እንታይ ኢልዎ ብሓጢያትካ ስለ ዝወለድካዮ ብዓመፃ ስለ ዝወለድካዮ ዝቆልዓ እዚ ኣይዕብዮን ወሲደየ ኣለኹ ኢሉ ሕማም ኣምፂኡ ወሲድዎ ዳዊት ተረዲዎ እዩ ንግዚኡ ዝሞተ ሰብ ብሓይሊ ንዓውረደ ይትብለን ኩለና ዝሞተ ሰብ ናብ ዝሞተ ሰብ ኢና ንኸድልና ዕድመና ብልወሰኸ ቁፅሪ ዕለት ብዝነበርና ቁፅሪ ዕድመና ናቐነሰ ንሞተሉ ዕድመና ቀረብና ኢና ናብ ኣፍ ሞት ኢና ንቐርብ ለና ስለዚ ዳዊት ሓደ ገጽ ሰብ ተሞይቱ ናብኡ ኢኻ ትኸድንበር እሱ ናብዚ ይመጽእ ስለዚ ብጸጋ ቅበሎ ኢሉ ካልኣይ እውን ጎይታይ እንተስ ብቕፅዓት ዲ እንተስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናባኻ ኢኻ ትስሕበኒ ኣለኻ እሞ ፍቓደኛ ኢሉ ተቐቢልዎ ወዱ ብምማቱ ኣይንፀርፀረን ተቐቢልዎ ብሰላም ትዝጋጠሞ ብሓጢያት ምክንያት ዝመፀ ሞት ተቐቢልዎ ጎይታይ ጥራይ ሰሓበኒ ንኣኻ ጥራይ በዲለ እሞ ሰሓበኒ ይብል ስለዚ እቶም ቅዱሳት መጽሓፍቲ ኩሎም ክንሪኦም ተለና ብዛዕባ እዚኦም ዝመሰሉ ነገራት እዮም ዝናገሩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ብእውነቱ ብዙሓት ሰባት ሰሓበኒ ኢሎም በይዘኻ መንገድኻ ግለጸለይ ፍቓድኻ ርእየኒ መንገድኻ ግለጸለይ ኢሎም ብዙሓት ኣለዉ መንገዱ ሰሓበሎም ካብቲ ጸልማት መንገዲ ዘውፅኦ ንዓል ኣባ ጸሊም ሙሴ ኣለዉ ሸፋቱ ዝነበሩ ማንም ሰብ እሶም ዝሓልፍዎ ናይ ግብፂ በረኻታት ማንም ይንቀሳቐስ ተተንቀሳቒሱ ነጋዴ ይዘርፉ ኣጓላት ይዕምፁ ሰብ ይቆትሉ ሙሴ ግን ስለ እግዚአብሔር ማንነት ሰሚዑ ካፍታት ሰምዐላ ጊዜ ና ፀሓይ ኣምላኽ ናዚ ፍጥረት ለለኻ ኣምላኽ በይዘኻ ተገለጸለይ ኣብ መንገዲ ጸልማት እየ ዘለኹ መስለኒ ካብ መንገድኻ ርሒቐ ኢለ ኣለኹ ስለዚ ኣምላኽ ተሃሊኻ በይዘኻ ሰሓበኒ ናብ መንገድኻ ሰሓበኒ ኢሉ እግዚአብሔር ምህላው ዘይኣምን ነበረ እግዚአብሔር ኣሚኑ ኣብ ሓጢያት ዝመላለስ ነበረ እግዚአብሔር ሓጢያቱ ዝተኻኺሉ እግዚአብሔር ስሒዎ ናብ መንገዱ ኣትዩ ቅዱሳት መጽሓፍ ተርኢናዮም እግዚአብሔር ዝሰሓቦም ትውልዲ መዓት እዮም መጽሓፍ ተጻሓፉ ዘይተጻሓፉ ምስክር ብዙሓት ኣለዉ ዛጊድ ኣብ ዓለም መዓት ኣለዉ እግዚአብሔር ተሰሓዮም እሳቶም ምስ ተሰሓቡ ዝጎዩ ሰሓበኒ ደድሕሪኻ እንከዲና ክንጎይ ኢና ይብል ገገሊኦም ንባዕሎም ትኸውን እግዚአብሔር ምስ ሰሓቦም መንገዱ ደድሕሪ እግዚአብሔር ዝኸዱ ንባዕሎም ንምድሓን ዝወቕዑ ኣለዉ ገሊኦም ግን ይጎዩ ሙጉያይ እንታይ ይመስለኩም ታ ሙጉያይ ትበሃል ደድሕሪኻ ክንጎይ ኢና ትብል ብጽድቂ እዩ ክንደይ ኣለዉ ናይ ሓጢያት ዝጎዩ ነበሩ እግዚአብሔር ምስ ቀይሮም ንጽድቂ ይጎዩ ንባዕሎም ጥራይ ዝኾነስ ኣብ ዙርዮም ዘለዉ ቤተሰቦም ትውልዶም ነቲ ኣብ ዙርዮም ዘለዉ ብምድሓን ይጎዩ ግዜ ከም ዘይብሎም ቆፂሮም ናቶም ጥፋት ጥራይ ንምድሓን ዘይኾነስ ነቲ ዝተረፈ ዓለም ንምድሓን ይጎዩ ስለዚ ሰሓበኒ ደድሕሪኻ ክንጎይ ኢና እውነቱ ክርስቶስ ዝሰሓወ ሰብ
ودحرينا عالم أي ملسن كم قالي لك هذا خيمة تتملس تمليس يخانا እግዚአብሔር ዝመጽ ምክንያቱ ታና ህይወት መስሐብ ታ እግዚአብሔር ዝስሐበ ላ ገመድና አና ፍቅርያ እግዚአብሔር መንገዱ ይርኤና ፍቃዱ ይርኤና የጥዕመና በእግዚአብሔር ተሳሒቦም ዝመጹ ሰባት ህይወቶም የጥዕሞም ምስ እግዚአብሔር ምንማር ዘሎ ህይወት መስጥዕሞም ታ ምስ እግዚአብሔር ምንማር ዘላ ጣዕም ስለዝፈልጥዋ ታ ምስ እግዚአብሔር ዘላ ጣዕም ስለዝፈልጥዋ ህይወቶም ሙሉ ከም ገመድ ያትስሐው ዝራእይዋ ሓቂ ተው ህይወቶም በእግዚአብሔር ዝጣዕሙና ህይወት ምዕራፍ በመን ተአምር بعالم بموسيقى بقوال بعبدان بمسته كتكو خم زي خلص الفلتو تاجزيابير زسحاو من قد حدش عم استسحاو زعلم زيها دقامي قول حلم كي رأيو يبلو تم قدسان قال يومون عم زي ولهم ناود قناة العلو إنكاس أوسمالتي قناة حدش عم تزسحاوم أمينهم ويو كمتو بيترو أولس زولو زيابير تم قدموا لصوعهم أصدقهم تم زصدقهم باروهم መንግስቱ ወረሰም ዝተሃለ እግዚአብሔር ቶም ሰሐበኒ ለምለሚኖም ወልተስሐው እግዚአብሔር መንገድ ይግለጸልኝ ወነት እዚያ አባይ ጸሎትያ ሐዳደሻ ጎይታዬ ገለና ነመስገን ንጽልይና ሐዳደሻ ግን በቃ በተደጋጋሚ ኃጢያት ክንወድቅተልና በቃ ታይ ዝኸውን ዘሎ አነ ይምኩርልኹ ግን አቤን ለዩ እንዳር አቢካ ኮይኑ በበዓልኻ መንገዲ ኃጢያት ድሌት ስለዘሎ አውሽጥኻ ኃጢያት ከይተወግዶ نحطيات كي تقاومو ناي فقر علم وشتخا سلازملأ بينخا ناو غزير كتمصي تخيل بينخا شيطان كتقالو سي تخيل بينخا ناو غزير كتمصي تخيل مخنياتو كاب غزيابير فقرنا اقبنا علم فقر سلازملأ كاب لبخا كتمصي تخيل يقداس تاي زبل صلوت تصلي لك دحر لبخا علم مليئه خوينا مو ناو غزير ممصا تخيدكا غويتاي انا بيننا واخا خمصي كالخن بيني فقرخا خردني خال بيني نواخا قربي كالخن ጎይታይ ስኻስ ሓበኒ ድሕርስ ኻዚ ሰሓብካኒ መንገድኻ ክመጽ ኣይከኣልኹን ስለዚ ፍቓድኻ ግለጸልይ መንገድኻ ርኤኒ ሰሓበኒ ክንብሎ ተለና ጎይታ ንብዙሓት ቅዱሳን መንገዱ ዘርእዮም ናብ ጽድቂ መንገዱ ሰሓቦም ንኣነም ክስሕበና እዩ ስለዚ ኣብ ህይወትና እዚኣ ዓባይ ጸሎት ስለ ዝኾነት ንእግዚአብሔር ሰሓበኒ ኢልና ክንጸልይ ይርድአና እና እንታይ እዩ እቶም መሰረታዊ ዝበሃሉ ክንፈልጦም ዘለና زير صحابنا تيلخاينا بوشتخا قال يوم بقلب قالكم زلوك كلكم تصليهم من قد رخولو قال يوم بقى تانا نوصم ديليت زير من قد خور يومي اوشتم زل حررتا اوشتم زل ديليت زير من قد خور يوم دار خوينو بوشتنا كوا من قد خري ان ندار حررتا لينا فقادو خغلص الله نزي ابن زخوننا الله قدوس ابونا ጳውሎስ ቅዱስ ጳውሎስ ቀድሞ መዋሉ ሳኦል ይዝባል ነው ሳኦል ማለት በወለዱ ዘሩ አይሁዳዊ እዩ ግን ኣብ ሮማ ከተማ እዩ ዓቢው ባዓዊው ኣብ ገማልያ ዝባሃል ናይ ብሉይ ኪዳን ምሁር መምህር ናይ መጽሐፍቲ አው እግሪ ዝተማሃረ እዩ በጣም ተማሃረ እዩ ዝገርመኩም ግን እሱ እግዚአብሔር ይደልዩ እግዚአብሔር ይፈቱ እዩ ግን ኣብ ዝተሰሓተ ቦታ ኮይኑ እዩ እግዚአብሔር ዝደልዩ ኣብ አይሁድ afቶም ጎይታ ለሰቀሉዎ ፈሪሳውያን አይሁድ ኮይኑስ እግዚአብሔር ክደልዩ ይምኩር ነይሩ እግዚአብሔር ዘይሎ እና እግዚአብሔር ዝረሓቆም ሰባት ኮይኑ እግዚአብሔር ክደልዩ ይምኩር ነይሩ ጭራሽ ቶም እግዚአብሔር ዘሎ ክርስቲያን እዚኦም ጸረ እግዚአብሔር እዮም ናበለ ነቶም ክርስቲያን ናሳደደ ክሳብ ሶርያ ክሳብ ደማስቆ ናኸደ ደብዳቤ ተቀቢሉ ነቶም ክርስቲያን ንመጣልስ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኣነ ስራሐይ ቋሪጽ ዋላ ኩሎም ክርስቲያናት ከአስሮም የ ዝቅተል ቀስሎም የ ደብዳቤ ሃውኒ ፍቃድ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘለው ክርስቲያናት ከአስሮም የ ቀትሎም የሉ ደብዳቤ ሒዙ ግን ብዛዕባ መልሐዝንታ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዘይኾን ቦታ ኮይኑ እዩ እግዚአብሔር ከገልግል ዝምኩርሉ ግን ኣብ ውሽጢ ሃረርታ ነይራቶ ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔር ፎታው ነይሩ እግዚአብሔርም ዘገልግል ይመስልዎ ነቶም ክርስቲያን ዘሳዶም ነይሩ ኣብ ውሽጢ ግን እግዚአብሔር ተሐቀኛ አምላኽ ዘረኸበና ዘገልግል ይመስልዎ ነቶም ዋና ሓቀኛ ዝኾኑ ክርስቲያን ዘሳድ ነይሩ ግን እግዚአብሔር ኣብ ልቡ ዘላ ንእግዚአብሔር ናይ ምድላይ ሃረርታ ስለ ዝረአየ እግዚአብሔር ውሽጢ ዝደሊ ልቦና ስለ ዝነበሮ ቅዱስ ጳውሎስ ይብል ኣብ ውሽጢ ሃረርታ ስለ ዝነበረቶ በጣም ዝገርም እግዚአብሔር بفرس بوتادرات تصعيد ناو دمشق تبهال كتما خاطلو ክርስቶስ ብናይ ፀሐይ መብረቅ ብናይ ፀሐይ ታይ ዝባል ጨረር ገይሩ ወቂዕዎ ዓይኑ መስወቆ ቅዱስ ጳውሎስ ዓይኑ መሰበለ ዓይኑ ራእሲን ወዲኡ ካብ ጎይታ መጽዩ ሳኦል ኢልዎ
ጳውሎስ ዳሓረ ሽሙ ተቀይሩ ለመጀመሪያ ሳኦል ይዝባሃል ነይሩ ቅዱስ ጳውሎስ ሳኦል ንምንታይ ኢኻ ተሳደኒ ኣለኻ ካው ዓይኑ ኣይርኢን ቅዱስ ጳውሎስ ዓይኑ ብጨረር ተወቂዩ ብዓዊ ከዓ ክርስቶስ ይዘናግረሎ ክርስቶስ ከዓ ያው ናብ ሰማይ አሪጉ ብመንፈስ እዩ ዝግለጸሉ ዘሎ ንምንታይ ኢኻ ተሳደኒ ዘለኻ ኢልዎ ዘሳደካ ስኻ መን ኢኻ ኢልዎ ኣነ መን ናዝሬት ኢየሱስ እየ ና ክርስቲያናት ኣምላኽ እየ ንምንታይ ኢኻ ቶም ክርስቲያናት ተሳደም ዘለኻ حزي نمنت أخلو لله تزنورو تجاجي أنتن من قد خحب روي لمبر أو وش تجاير كويد اللي أو لسجن تجاير أو استخاجي بوتا خوين يزلمون زلوا قبل أريو أنا كريستوسية نزيوم كريستيان قتل ميتين خا مكره خنا أخاي تملس تخون خاجل هنانيا زبها لله نأخذ تهنانيا كفو وسك أيو كريستياني ممري من قد خا عين خحوي من قد خارق أي بسولو قدس باولس عين سور خوينو تمريحو نافتا ختما مساته دهانانيا زبال ممر عينو فويسو تحريو ابيوتو تمنفس እግዚአብሔር مسحدرلو مستطمقه بعوي خاطو قالو وانجيلو نابولي كيدان يفلقنيو تنا حديث كيدانو نا እግዚአብሔር መንፈስ مسحدرو እናቱ ውሽደሎ ተናይ እግዚአብሔር መንገድ ንምርካብ 3 ዓመት አምድር ዓረብ ቅዱስ ጳውሎስ አምድር ዓረብ ይብል أفتني عرب زلوا بوتا مدربة داخلي بينو እግዚአብሔር حجزن خليه تو قدمي زنبره سينا مقتالنا مسدات طبايه غديفه تزنبره تنا حدش زخوننا كريستوس ህይወት كنبر منتان كريستوس منغدو خገልጸلي منتان إلو قدس باولس نا مدر عرب 3 ዓመት بينو تقميطو እግዚአብሔር صحابني منغد خارئني إلو لم نوس خدحن كريستوس ግን ምርጥ ዕቃ ገይርዎ فول يقح ገይርዎ ይብል سخان مع الخاطر أي تخون باولس سحمني الخيخة من قدي قلت لي الخيخة أقدم خاون بقنعنا أخا بزح تقودني حزون من قدي قلت الخلو حزي كصحبك كأيه لحرقة قوي خايلو باولس كريستوس مسحو قوي نا قدس باولس قوي ما نمسير كمان قدس باولس نوعلو دحينو 10 خلطة ملقطات نمل علم سديدو علم 14 بأوروبلان كوا علم 14 زيرخا تا أوروبلان نداج ودي أيا تودق تخسكس قدس باولس بأجرو بزي فرس بزي منم بأجرو 14 أو علم زيرو السو زي مهرو دستي لأبوتات كنا قرطلو قدس باولس تسو زلو منا زلو بوتا وديو نافت طرف نورز بول زبال تنامو وداتا ناي برد سب زي ولو بوتا نا أوصحي تماليسو سويلن منفس እግዚአብሔር سويلن يلو سب تحليس نازخونه ونك خديلو نافت ناي موداتا برد مبر سب تخلي زي ولو بوتا بصحيو እዩ ተመሊስ ይብሉ ቦታት ሰብ ንምድሓን ዋጋ ዝኸፈሉ ምክንያቱ ክርስቶስ ንጳውሎስ መስሓዎ ጳውሎስ እውን አገልግሉ ክርስቶስም አጉይዎ ታያትሉ ማህሊ ዝሰኑ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ሰሓበኒ በብድሕሪኻ ከጎይየ ጳውሎስ በእግሩ ጥራይ ኾነ ተጓዒዙ ማለት በቀሊል ነፍሱ ጥራይ ኾነ ነድሕኑ ክርስቶስ መስሓው ናብ መንገዱ መስወሰዶ ዓለም ሙሉ ጎዩ ብዘይ ዕረፍቲ ክሳብ ዝመውት ሰማዕቱ ኮይኑ መላእ ዓለም ብጉያ ብዝመስል 4 زيرو على ملو كريستيان غير وي تنحز له ابيات كريستيانات كافتو كله حدا زدخمه كافتو ماوريات بزبزح زدخمه قدس باولوسي كلهم دخيمهم هم باولوس قد توم منقدتات صوم توم وانجيلات سبخيل سلازي كريستوس ندحر صحابني لنايو انا يخونن نخالي خنمقح قبري كريستوس خا خندت زقرو خاي متن هيوت خازقيرو ما نسى نغزيابير خندت زقرو متن كندنا እግዚአብሔር ተስሓበ መጠኒ ኣብ ህይወቱ ለውጥ ምጽኡ ብዙሕ ነገር ክገብር ትሪኡ ምስ እግዚአብሔር ንሽተይ ተተቀራሪብኻ ንሽተይ ዝኾነት ነገር ኢኻ ምስ እግዚአብሔር ኣጥዕኻ ተተቀራሪብኻ ከዓ ከምኡ ክንድት ዝቀረብኻ የመጠን እግዚአብሔር ሚስጥር ይገልጽልኻ ንገርም እግዚአብሔር እንድሕር ደሊኻዮ ክርከበልኻ እዩ እግዚአብሔር ካብ ልብኻ ተደሊኻዮ ግን ክትሕዞ ኢኻ ይብል እግዚአብሔር ቶም ዝደለይዎ حيزم مؤيم ريهم مؤيم سلازي እግዚአብሔር ንሪኤሉ መንገድ ክበዝሐልና ህይወትና ክስተኻኸል ንክርስቶስ ሰሓበን ንወሉ ህይወትና ሙሉ አስተኻኺሉ ህይወትና ቀይሮ እሞ ዘመሃረና ዘገሰጸና አቦታትና አምላኽ ለተኸበረ ተመስገነ ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር